Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi aji ko bole mon thaka itu holo to. Mulaga brothers and sisters. Itu artificial boundary phat kurigine. Itu Burma side thaka managan. Ite bishi duppa gine thaka laga. Magan itu dikhine bishi mon dup hogine ase. Itu bra moi itu laga. Olop moi share kuribole mon hogine. Aji to yete ahi kine ase. Poila itu artificial boundary itu phat na kura age te to mokan itu sotbi naga inakai ko holbi itu Jawaharlal Nehru aru UNU, the Prime Minister of India and the Prime Minister of Burma. Taijon ini itu eku scale aru itu kan naloi gina taijon itu artificial boundary tatehe hobo enaka laga verbally na kotha kolaga phat kori dia ite tar bi itu loigine naga manu bishi manuke dub dikne thaka mokan itu dikhi pai ase aru mokan ite laga situation sagina hatam de sot manu bi dikhibo newspaper de enaka olagine ase ta kan laga jaga de flood hoigine landslide hoigine takalaga bosti kan pura loigine jalaga aru takam bishi dupagine thaka laga khabole bi nai inaga dup thaka laga mokan itu dikhi pai ase moi photo khan bi dikhai dibo honikan itia photo khan bi sabe taikan to ekdom dut paigina thaka laga bishi manu bi takala dup na chadni gine thaki ase holibi takhan laga dup to holo to poila naga mano 60s 70s phale thaka nishina takami itia tat bi naka laga situation de thaka laga mokan ithibi dikhi pai ase takhan laga jaga de bosti de rasta nai electricity nai pani nai eku development na thaki gine aru school bi nai ina kahe du pai gine thaki ase kile takhan inaga iman du pai gine ase kile takhan du etta naga mano laga stain itu ekdom strong bara thaka nimide aru takhan trishen itu thaka nimide takhan iman du pai gine thaki gine ase Burmese laga Myanmar khan laga government khan kon bidis kuribo takhan ke service dibo enaka bi offer kore ko aru buddhist na ho khan ke facilities khan aru development government job itu khan bi na die ko jodi takhan itu strong na thakile takhan itu sob buddhist ho pare laga itia Nagaland de thaka nishina naga mano paisa itu ekdom dridi ase holi takhan to inaka na hoy mokan itu ebar sabe kon manu buddhist koro takhan ke development aru takhan ke service dibo facilities dibo hina offer kore aru itia tat bi takhan itu offer to na logina nijor banagina khabo nijor kurigina khabo itu laga stain de thaki ase pola naga manu 1950s aru 76 60s phale iman India manu torture kurise holibi itia tat ai naga manu surrender na holaga itu hisab de itia eastern nagas kan inakai thaki gina ase idura moi itia kon manu pare aru government of Nagaland logode ekta moi request kuribula mon thaka parile itia naga manu Burma de thaka kan modob dile itu bi ekdom khushi pabo naga manu pura moi itu babi ase kile mane Burma laga government bi takhan ke neglect kore kile mane takhan do naga itu na chara bra aru takhan itu Christian na chara bra Burma government takhan ke to itu development eco facilities na digine thaki jaise aru takhan do Indian government logote bi eco itu modok na pai kile mane takhan to already artificial itu boundary kuri dise inne kahe eastern nagas khan bishi du pai kina ase
Itu naga manu dun manu khan hobi aro naga church leaders khan hobi religious leaders khan hobi ide MBCC edom dangor laga council ekta ase awuni kan tate bele naga manu pathai diele bishi bal hobo missionaries alak alak hobi kon manu hosabra kam kuribole mana ase tate pathai gine arubi itu rasta itu eastern aro western khan laga rasta itu banai diele ekjon joge mondok kuribo pare laga itu kan rasta banai diele itu bi bishi bal hobo naga manu bishi manu bi itu missionaries khan biya jaga de jabola mon nai facilities na thaka jaga de jabola mon nai enaga bishi mokan itu bi hunibo parise ore apni kon manu hosabra kam kuribole mon ase theologian manu hobi kon manu hobi jagina itu eastern nagas phale ebar mokan itu sabo lagi ase eastern side phale to takan itia tat bi naga manu laga stand poi lagi naka kurise tate he stand kurigina thaka mokan itu bi hunibo parise takan sovereignty takan itia tat bi itu fight kurina thaka itu bi mokan huni ase aro itia laga situation te Burma laga Myanmar khan laga country te ekdom biya hoina thaka mokan itu bi huni ase military kambara itu democracy coup korina thaka mokan itu huni ase aro ititam te takan military khan government khan to ahigine itu naga manu laga area de naga manu jawan khan ke itu Burmese laga military te retreat kura laga force kura laga mokan itu bi dikhi ase itu bra bishi manu bi bishi youths khan bi jawan khan bosti de bohi bole na pari gine ahigine Nagaland de 9 lakh Kemungan laga region de wiha mokan itu bi newspaper bra dikhise ebar naga leaders khan mokan itu khan laga kinaga takan thaki kina ase itu kami condemn kuribo lagia laga ekjon joge force nak kuribo lagia laga mokan itu bi ebar message diele bishi ba hobo aro naga political groups alak alak thaki ase organization alak alak thaki ase aro kan itu condemn kuribo lagia laga ekta ase nagi moi itu babi ase ile mane ita kan to naga manu ase naga laga khun ase kinaga by force kurigine itu Burma khan lago Myanmar army itu kuribo paribo moi itu babi ase beshi manu bi khode aro wapas chawale mon na thaka laga itu bi mokan huni ase moi aji itu eta request kura government logo hobi aro kon manu pare chotto moto hole bi onigan itu moto kuribo hole to moi eta itu screen de mobile number eta moi dibo taike contact korile tate apni kan itu kotha kuribo paribo hogine moi itu eta digina ase aro moi last day kogine jai thaka nishina don't forget to speak your native language moi itu promote korigine jai thakibo nijor lakota itu kobale to napa horibi hogine moi kojigine jai thakibo aji to moi eta para charibo thank you all god bless Nagaland good naliam